इधर देखो, स्कूल जाती नहीं हो ऐसे तो फिर सब पहन के दिखा रही हो। स्कूल नहीं जाते? हाँ, नहीं पढ़ोगे? हाँ, ये नहीं पढ़ेंगी। सबा भी सबा कहाँ है? सबा क्या कर रही है? मोबाइल देख रही है। मोबाइल देख रही हो? मेरे तो काम नहीं कर रहा है, क्या चला रहे हो? फलक भी स्कूल नहीं गए, आज सबा भी नहीं गए। सबा के भी जाने का शौक नहीं होता है जनाब, कभी के पास जाते हैं। अहमद आप बाहर से कलर कर आए हैं, सब्जी खरीद कर आए हैं, और अहमद ने अपना सर बनाया है बर्गर कट। नासिर भाई आपका ये सैलून बनाया है ना, उसमें नहीं है। मैंने कहा अहमद को वहाँ भेजूंगा, आप उनके बाल बनाएं बर्गर कट। लेकिन आज उनको हमने बाजार लेकर गए थे और उसके बाल बना कर आए हैं। सब्जी भी लेकर आए थे। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, कैसे हो? ठीक ठाक हो? जहाँ भी रहें हंसते मुस्कराते रहें। अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे। हमेशा फूलों की तरह खिलते रहिएगा और हंसते मुस्कराते रहिए, आबाद रहिएगा। दुआओं में याद रखिए, आज जुम्मतुल मुबारक दिन है। जुम्मतुल मुबारक नमाज भी अदा करेंगे और शाम को महफिल भी है मीलाद की, उसमें भी शरीक होंगे इंशाअल्लाह। वो भी आपको कुछ वीडियो दिखाएंगे। आज का रूटीन जो है ना मीलाद के सिलसिले का है और जुम्मतुल मुबारक के दिन का है। तो आज चलते हैं बाजार। पहले तो बाजार खरीद कर आए सामान वगैरह, और अहमद साथ गए थे। ये अहमद 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 इस तरह करो, प्रोफेसर करो, ये दिखाओ, ये दिखाओ, ये इसके बाल भी बनवाए हैं। सुबह गए थे हम बाजार, तो वहाँ चल नहीं रहे थे, लेकिन जबरदस्ती लेकर गए इनको। इनको बोला भाई वो नासिर भाई के पास ले जाएंगे, वो वहाँ पर सैलून बनाए, उसने अपने घर में हजाम बनाया है, तो वो बाल बनाइए। लेकिन हम इसको बाजार लेकर गए थे और इसके बाल बना के आए हैं अभी बर्गर कट। पहले चलते नहीं थे, आज बड़ी मुश्किल से इसको लेकर गए, क्योंकि आजकल ये बाजार नहीं आते हैं अहमद अहमद। तो आप बाजार भी गए थे और इंशाल्लाह ये माशाल्लाह सर भी बना कर उसके बाल भी बना कर आए हैं। तो अभी चलते हैं जुम्मतुल मुबारक के दिन के मुनासिबत से आज की रूटीन होंगे हमारे, चलते हैं। और धूप आते निकला भाई, गर्मी भी है, शिद्दत की गर्मी है, तेज हवा हल्की हल्की चल रही है, लेकिन गर्मी की शिद्दत है तेज है। रब पाक कुरान पाक में इरशाद फरमायो त व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला वजू रहमतूं नेमतूं बे हिसाब किताब बानन ते आए ने चो कजी। अल्लाह ताला के नबी के हिकड़ो मौजूदो दिनो, कंहिंखे ॿ मौजूदा, कंहिंखे 3 मौजूदा, मुंहिंजे महबूब खे सरापा मौजूदो करे मोकिलियो। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमायो तवद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। महबूबा मूंखे तुंहिंजे चमकण वारे चेहरे जो कसम आहे। मुंहिंजो महबूब जॾहिं पंहिंजे वारनि मुबारकनि खे फणी ॾे, रब पाक फरमाए वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा। महबूब मुस्कुराए, रब पाक कुरान पाक में जिक्र करे। महबूब घुमे, रब पाक कुरान में जिक्र करे। जुमा खान मुस्तफ़ा जे जेकॾहिं मुंहिंजो महबूब सखा करे, रब कुरान में जिक्र करे। रात के टाइम अदील और आदिल मेरे साथ हैं। इस वक्त हम जा रहे हैं जश्न मीलाद नबी, मीलाद का प्रोग्राम है, वहाँ पर जाकर शरीक हुए इंशाअल्लाह। ये तकरीबन रात को 11 बजे तक चलेगा। नात ख्वां नात कर पढ़ेंगे और उलमा वगैरह तकारीर करेंगे। तो इंशाअल्लाह आप साथ रहिएगा और तकारीर भी आपको दिखाएंगे, नात ख्वां नात पढ़ेंगे वो भी आपको दिखाएंगे। तो इस वक्त यहाँ पर हम पहुँचे हैं महफिल में। माशाअल्लाह ये फ़कीर सारे बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं, नात ख्वां नात पढ़ रहे हैं और उलमा वगैरह वहाँ ऊपर स्टेज पे बैठे हुए हैं। हम भी जाकर स्टेज पे बैठेंगे इंशाअल्लाह। तो आप भी शरीक रहिए, आपको भी इंशाअल्लाह सवाब मिलेगी इसकी।
اور ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو ان کی ثواب پہنچائے. اور یہ ماشاء اللہ پنڈال ہے، پورا اسٹیج بنا ہوا ہے. یہاں پر لوگ اس وقت جو ہے یہ فقیر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر تقاریر سن رہے ہیں اور نعت خوانات پڑھ رہے ہیں، نعت بھی سن رہے ہیں بڑے خاموشی کے ساتھ. تو ہم بھی بیٹھتے ہیں اور آپ بھی بیٹھیے، آپ بھی سنیے انشاءاللہ، تو آپ کو بھی ثواب ملے گی اس کی. تو چل بیٹھتے ہیں ہم بھی ان کے ساتھ اور اس محفل میں شریک ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ محفل کے ذریعے ہماری مغفرت آپ اور اور ہمیں ان کے ثواب پہنچائے. اللہ تعالیٰ ہمارے سننا بیٹھنا اور آپ لوگ کی دیکھنا اللہ تعالیٰ اپنے بارگاہ الہی میں قبول و مغفور فرمائے. تو ہم میلاد کی مانا دیا ہے پاجے تنے دے مدینے والے سائیں جی دعوت کرنا. دنیا والے مانو جی دعوت کرنا کہ امیر جی کو حاجی رفضا جی وطن کی پارٹی میں ان کی دعوت کرے، کو میر ساکھا جی پارٹی میں ان کی دعوت کرے، کو باطنی پارٹی میں ان کی دعوت کرے، کو خامو جی پارٹی میں ان کی دعوت کرے. چھاجے کی پارٹی والے تھے تو ان کی دعوت کرو. اساں عاشق رسول کے سنن کے پکا تو اساں جے تنے دے مدینے جو سائی جو سبحان اللہ لیڈر اساں جو لیڈر مدینے جو سائی بڑا حسین نے بخشی ہے جس نے مذہب اسلام کو حیات، کس دی عظیم حضرت شبیر کی نظار. میدان کربلا میں شہید خوشگزار نے سجدے میں سر کٹا کے سجدے میں سر کٹا کے محمد کے لال نے، سجدے میں سر کٹا کے محمد کے لال نے زندگی بخشی. ہمارے ساتھ اور جو دوست ہمارے اس وقت یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ان کی بے حساب ثواب پہنچائے. اور اللہ تعالیٰ جاؤں گا خالی آقا لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. کچھ نوازوں کا صدقہ عطا ہو، ان نوازوں کا صدقہ عطا ہو. در پہ آیا ہوں بن کر سوالی آقا، در پہ آیا ہوں بن کر سوالی. جو سبحان اللہ اور حق سے پائی وہ شان کریمی، مرحبا دونوں عالم کے والی، مرحبا دونوں عالم کے والی. اس کی قسمت کا چمکا ستارہ، اس کی قسمت کا چمکا ستارہ، جس پہ نظر کرم تم نے ڈالی آقا، جس پہ نظر